हेलो भाई नमस्कार मु टिट्टू। तो आज आम प्रांक करवा आम मिस्टर डीजे रॉकी भाई। तो बहुत चेष्टा चलता रॉकी भाई सांगर प्रांक करने हेल्ले नंबर मिलूला बहुत मुस्किल नंबर आनुचे। तो चलते आम डीजे रॉकी भाई कति आम प्रांक करवा। रॉकी भाई हेलो हेलो रॉकी भाई कहते ना। रॉकी भाई तुम कौन सब ये कौन काम कर सब गाड़ी गुड़ा दौच आम नानी झील को आम नानी झील को कौन गाड़ी गुड़ा दौच। हाँ आपण हाँ डीजे रॉकी ना। अरे तुम गाड़ी देच तुम डेली फोन कर आम झील कति तुम गाड़ी दौच से मत डेली फोन कर भाई से डीजे रॉकी मत 50 थर गाड़ी दौर दिमाग खराब कर सुधिल। हाँ नाई नहीं आपण डीजे रॉकी कहते ना। आ तो फिर सी मत कह भाई मत डेली 50 थर मत फोन कर। हाँ आपण जो दाड़िया रखी से रॉकी भाई ना डीजे रॉकी भाई ना दाढ़ी रखी से रॉकी भाई तो मो नंबर पाइली कि नंबर कॉल करेंगे कौन पाई से मत कांदी से कौन आप सी रेकर्डिंग मत शुणेला कहला मत भाई एमती एमती मत डीजे रॉकी से मत बहुत गाड़ी दौर सुधुची मत मु कहली सी किए ना। हाँ आपड़ जो डीजे बजे जाइंट कि क्या देखा कर से कौन नंबर निया नुच से कौच तुम ताको कौच आपण कहते से निजे झीटा कौन मिछ कह कौ झील मिछ कह कह जहाँ भी से मोटा भौणी मोर गोटे से मिछ कह। हाँ ता ना रानी आज्ञा बालेश्वर। अरे ना भाई तुम निजे से निजे मत देखो कह भाई देख मत एमती एमती गाई दौर से मत रेकर्डिंग भी रखी एमती कहले आपको मुझे काटिदेवी। तुम कि कहन तुम से तो सी निजे कहूँ मत डीजे रॉकी से डेली फोन कर। अरे प्रूफ देख मुझे तो मत निजे शुणाऊँ कहे अरे भाई मत देख एमती एमती मत से टोका मत बार बार फोन कर 50 थर एमती कहले हम मत कह। ट्रू कलर देखा ना बर्तमान डीजे रॉकी कहले देख सी मत कौच देख आप ट्रू कलर देखो डीजे रॉकी आमतिया मत सी देखा फोटो भी देखा। हाँ कहतु हाँ से जो रेकर्डिंग देती ना शुणु से जो रेकर्डिंग देती सेटा भी तुम आपण जो एबे वॉइस जोटा से वॉइसटा से है तो मुझे तो कन्फर्म है आप कॉल कर
ଆରେ ସତରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସେ ଝିଅଟା ମିଛ କହେ ଗୋଟେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା କେଉଁଠୁ ପାଇନି ମୋତେ କୁହ? ତମେ ଏତେ 7-8ଟା ଇଏ କରୁଛ ତ ତମେ ଅଲଗା ନମ୍ବର କରିଛ। ସେ ମୋତେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଦେଲା, କହିଲା ଏଇ ନମ୍ବରରେ। ଦିମାଗ ଦିମାଗ ଆମେ ଖରାପ କରୁନେ ହେଲା, ଦିମାଗ ଆପଣ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତମକୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତମକୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ। ଆମ ଝିଅ କହୁଛି ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଅଖାଡ଼ା କଥା ଇଏ କରୁଛି, ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛି ମୋତେ। ତମେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଦେଇଛ ନମ୍ବର ଗୋଟେ କେଉଁ କାହା ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଦେଇଛ କି କାଗଜ ନେଇଛ ନମ୍ବର ତାନେ? ବାଲେଶ୍ୱର, ତମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିବ ନହେଲେ ଆଉ ସେ ଯାଜପୁର ଯାଏ, ଯାଜପୁର ନହେଲେ ଇଏ କରିଥିବ। ହଁ ହଁ ଯାଜପୁର ବିରଜା ପାଖରେ ଆମ ଘର। ହଁ ଯାଜପୁରରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଜାଣିଛ? ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ହଁ ଯାଜପୁର, ବାସ ପ୍ରପର ଯାଜପୁର। ବାସ୍ ସେଇଠୁ ବୋଧେ ଆପଣ ନମ୍ବର କାହା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତମେ ଆପଣ କହୁଛ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁର, ତା ସେ ଟୋକା ତମେ ଦେଇଛି ତାନେ ତମେ କଲ୍ କରୁଛ ତାକୁ। ଏମିତିଆ କହିଲେ ତମକୁ ଟେକିକି ନେଇ ଆସିବି। ଯାହା କରିବା ମାନେ ତମକୁ ଟେକିକି ନେଇ ଆସିବି, ସିଧା ଉଠେଇକି ଟେକିକି ନେଇ ଆସିବି କି? ହଁ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ଉଠେଇକି କାଟିଦେଲି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କାଟିଦେଲେ ଆପଣ? ସତ କଥାଟା କହିଦେଲି ତ ଆପଣ କାଟି ହେଉଛି। ଟେନସନ୍ କ'ଣ? ଆପଣ ସେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଟେନସନ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଝିଅ କତିକି? ଆରେ ପ୍ରୁଫ୍ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଥୁଆ ହେଇକି ଅଛି। ରକି ଭାଇ, ରକି ଭାଇ, ଆରେ ମୁଁ ଟିଟୁ କହୁଥିଲି। ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲୁ ଏଟା। ଆରେ ରାଜା ଭାଇ ନୁହେଁ ନା, କଟକ, ସେ ଦେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା। ରାଗିଗଲେ କି? ରାଜା ଭାଇ କତିରୁ ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି। ରାଜା ଭାଇ କତିକି ଚାଲିଛି କଲ୍। ହ୍ୟାଲୋ ରାଜା ଭାଇ, ରାଜା ଭାଇ, ରକି ଭାଇ ଆସିଲେ। ରକି ଭାଇଙ୍କୁ ରକି ଭାଇ ରାଗିଗଲେ କି?
अरे मत राजा भाई से कथा कहते कहले रकी भाई बर्तमान शुई रकी भाई तापर मु कहली तो भौणी कहला ସେଇଠି ତ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚାଲିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନା? ହଉ ହଉ ରକି ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ ଏବେ ରହିଲି। हाँ ରାଗିବନି, ଦେହକୁ ନବନି। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି। ହଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଆଜି ରକି ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍କ୍ ହେଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।